बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप सनाई हीलिंग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और इसमें आज हम बात करेंगे या हक को या हक को या हक ऐ साबित करने वाले ऐ बरहक सच्चा, इसका मतलब बनता है। और ये वजीफ़ा 10 मरतबा कुरान करीम के अंदर दोहराया गया है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अमल है। जलाली भी है और जमाली भी, दोनों किस्म की कैफियत इसमें पाई जाती है। इल्मुल अदाद में देखा जाए तो 108 इसके अदद बनते हैं और ये 41 दिन का अमल है। और जैसे जैसे आप करेंगे इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत से फ़ायदे होंगे। इसमें हमारी तहकीक है 32 साल तजर्बात की रोशनी में, जो प्रैक्टिकल लोगों के ऊपर किया, इसके फ़ज़ाइल और इसकी खूबियाँ आपके सामने रखेंगे। अल-हक को भी इसे पढ़ा जा सकता है। पैसा, दौलत, माली खुशहाली के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का अमल है। अगर आप इसे 1008 मरतबा पढ़ लेते हैं या 10,008 मरतबा पढ़ लें तो बहुत ज़्यादा इससे माल व दौलत, पैसा, खुशहाली, कामयाबी, रिज़्क में इजाफ़ा होगा। और हर नमाज के बाद 108 दफ़ा पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक करम व फजल फरमाएंगे। पढ़ने का तरीका एट द एंड में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से। इस वीडियो में आपको हम बहुत सी चीज़ें बताएंगे, इंशाअल्लाह सभी से आपको फ़ैज़ हासिल होगा। नाहक कैदी की रिहाई के लिए बड़ा ज़बरदस्त वजीफ़ा है। अगर कोई नाहक कैद के अंदर मौजूद है और ऐसी सूरत उसके निकलने का कोई सबब नहीं बन रहा और उसके लिए ये ऐसे सबब पैदा कर दे कि कैदी की रिहाई हो जाए और किसी भी परेशानी का उसे कोई भी परेशानी न उठानी पड़े, और ऐसा वजीफ़ा जो आपको रिहा कर दे, अदालत से आपको रिलीफ मिल जाए या किसी तरीके से सुलह के चांसेस बढ़ जाएं, और हर सूरत में इंशाअल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। 18,000 मरतबा इसे पढ़ें और हर नमाज के बाद 81 टाइम इसको आप पढ़ सकते हैं और अल्लाह का फजल और करम हासिल कर सकते हैं। इसी तरह माशरे के अंदर इज़्ज़त वक़ार बुलंद करने के लिए आप चाहते हैं कि इज़्ज़त हो, शोहरत हो, लोगों के साथ रिस्पेक्ट हो, आप जहाँ बैठें आपको एक पंच की हैसियत से इज़्ज़त दी जाए, एक चौधरी की हैसियत से इज़्ज़त दी जाए, एक अच्छा इंसान की हैसियत से पहचाना जाना जाए, तो ऐसी सूरत में माशरे के अंदर मुकाम बुलंद करने का बहुत बेहतरीन ज़रिया 7,200 मरतबा इसी वजीफ़े को पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा और 72 बार इसी वजीफ़े को आप पढ़ लें। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका गुस्सा ख़त्म हो, अखलाक हुस्ना के आप उसकी तरह हो जाएं जिस तरह बेहतरीन आका अलैहिस्सलाम का इरशाद ग्रामी है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसके अखलाक अच्छे हों। तो अखलाक को अगर आप संवारना चाहते हैं, अपने अखलाक के अंदर बेहतरी लाना चाहते हैं, तो फिर इस वजीफ़े से आप अपने गुस्से को कूल डाउन कर सकते हैं। 108 मरतबा इसी वजीफ़े को 1080 मरतबा पढ़ें। 108 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं, 1080 दफ़ा पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से पानी दम करके पी लें और 144 टाइम हर नमाज के बाद पढ़ें। जैसे जैसे दम करके पानी पिएंगे इंशाअल्लाह आपका गुस्सा कूल डाउन हो जाएगा। आपके अंदर चलने वाली एंग्जाइटी, डिप्रेशन, गुस्से की कैफियत आपके अखलाक के हुस्ना के अंदर बहुत ज़्यादा आपको मददगार मावनत इससे मिलेगी। या हक को या हक को या हक का वजीफ़ा कामयाबियाँ दिलाए, हर तरह से आपके अंदर बेहतरी लाए। मुनफरद यूनिक पर्सनैलिटी बनने के लिए बड़ा ज़बरदस्त वजीफ़ा है। अगर आप अपनी शख्सियत को प्रोमिनेंट करना चाहते हैं तो फिर आपने इस वजीफ़े को 2223 और 2223 मरतबा इस वजीफ़े को पढ़ लें। इंशाअल्लाह बहुत अच्छे आपकी शख्सियत के अंदर निखार, प्रोमिनेंट जो पर्सनैलिटी, उसकी हैसियत से आप लोगों के सामने एक मुनफरद और हर दिल अज़ीज़ शख्सियत के अंदाज में पहचाने जाएंगे। 54 टाइम हर नमाज के बाद पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बेहतरियाँ फरमाएंगे। चेहरे पर नूरानियत के लिए कि आपका चेहरा चमक धमक उसके अंदर पैदा हो, अल्लाह का नूर झलकता हुआ नज़र आए, तो इस वजीफ़े से ये आपको कैफियत मिल सकती है। अगर आप इसे 9000 टाइम 9000 मरतबा इसी वजीफ़े को पढ़ लेंगे तो आपके चेहरे के ऊपर लाली और बड़ी अल्लाह का करम और नूर आपकी के आसार नज़र आएंगे और बहुत ही बेहतर होगा। 90 मरतबा इसी पानी को दम करके आप पानी लगातार पिएं और इसी जिस तरह पढ़ाई मैंने बताई 9000 के बाद पानी दम करके पिएंगे तो और ज़्यादा आपके अंदर एक अट्रैक्शन की कैफियत पैदा होगी, चीज़ बेहतर हो जाएगी। 90 मरतबा हर नमाज के बाद इसी वजीफ़े को पढ़ें। बाज़ लोगों को अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं, परेशानी होती है और बड़ी अजीबोगरीब किस्म के साइड इफ़ेक्ट जब असरअंदाज होते हैं इलाज के अंदर, तो फिर ऐसी सूरत में 1071 बार इसी वजीफ़े को
یا حق کو یا حق کو یا حق کا وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ پاک بہت بہتری فرمائیں گے۔ اور 108 مرتبہ اس کے اوپر دم بھی اپنے جسم کے اوپر کر سکتے ہیں، اور اسی طرح 108 مرتبہ ہر نماز کے بعد اول آخر 11 دفعہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں اور اللہ سے دعا و التجا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک سبھی طرح سے بہتری فرمائیں گے۔ اسی طرح جان لیوا امراض ہوتے ہیں بعض جس میں شفا کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ بس یہ معاملہ مک گیا، تو ایسی صورت میں اللہ کا کلام آپ کو آپ کے جان لیوا امراض سے شفا یابی دے، تو ایسی صورت میں 2250 مرتبہ 2250 ٹائم اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جان لیوا امراض سے آپ کو خلاصی ملے گی۔ اور 54 ٹائم ہر نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ بہتری بہت زیادہ بہتری بہت زیادہ بہتریاں آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ گمشدہ چیزوں کی تلاش کا بہترین ذریعہ ہے وہ مل جائیں، اگر آپ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں تو آپ کو گمشدہ چیزیں جو یا کوئی انسان گم ہو گیا ہے یا کوئی بچہ گم ہو گیا ہے یا کوئی خاتون ذہنی توازن اس کا صحیح نہیں گم ہو گئی، کسی بھی جگہ پہ کوئی ایسا مسئلہ بن گیا ہے، تو 81,000 اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ 8100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 81,000 ویسے پڑھیں، اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ تھوڑے دنوں کے اندر آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا، چوری کوئی چیز ہوئی اس میں بھی آپ کو خبر مل جائے گی۔ تو ایسی صورت میں 81 ٹائم ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اگر آپ کامیابیاں چاہتے ہیں، زندگی کے اندر کامیابیاں ملیں، ہر جگہ جدھر جائیں آپ کو رسپیکٹ ملے، عزت ملے، تو ایسی صورت میں 18,000 مرتبہ اسی وظیفے کو پڑھیں، اور اسی طرح 81 ٹائم 180 بار یا 81 ٹائم اس وظیفے کو آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اس کا تعویذ بھی 9 خانوں کا بنایا جا سکتا ہے، اور اس میں بہت سے اس کے فائدے ہوں گے، آپ کے گمان سے زیادہ آپ کو فائدے ملیں گے، آپ کی سوچوں سے زیادہ۔ اور المختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وظیفہ آپ کی مالی خوشحالی، رزق میں اضافہ، جان لیوا امراض سے خلاصی، منفرد شخصیت آپ کو بنانے میں کارگر رہے گا۔ گمشدہ چیزیں جو ہیں یا گمشدہ انسان آپ کو مل جائیں گے، اور آپ کا کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی، اور اللہ کا کرم اور فضل ہوگا۔ زندگی میں کامیابیاں ہر دل عزیز شخصیت کی وجہ سے پہچانے جائیں گے، لوگ آپ کو رسپیکٹ دیں گے۔ 108 مرتبہ علم الاعداد کے مطابق اگر آپ پڑھتے ہیں تو بہت سی کامیابیاں آپ کو مل سکتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں پڑھنے کا طریقہ۔ 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات و تمنا، بعد نماز عشاء، اس کے بعد 11 دفعہ درود پاک، درود ابراہیمی، 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، اور پھر اس وظیفے کو 108 مرتبہ ہر نماز کے 108 مرتبہ پڑھیں، یا دی گئی کیٹاگری کے مطابق پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو آپ کا مقصد ہوگا انشاءاللہ بفضل ربی پورا ہوگا۔ اور 11 دفعہ پھر درود شریف پڑھ کے اسی طرح اللہ سے جو حاجات ہیں اس کے بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ صدقات 900 گرام بھی دے سکتے ہیں، 108 گرام بھی دے سکتے ہیں، اور 9 لوگوں کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، اور یہ صدقے آپ کے لیے بہت زبردست رہیں گے جیسے جیسے آپ عمل کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی حاجات بار آئیں گی، مشکلیں ٹل جائیں گی، پریشانیاں رفع ہوں گی، اور ہر طرح خوشحالی کامیابی آپ کا مقدر بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے کلام کی تاثیر ہے، اللہ کا پیارا نام ہے، اور 52 نمبر کا یہ وظیفہ ہے جی۔ اللہ پاک سبھی پہ کرم رکھے اور ہمیں توفیق دے کے نیک کام کریں، اور اگلی ویڈیو میں پھر دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ اور اگر کوئی بات آپ کو ایسی لگے تو اس میں آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، دیے گئے نمبر پہ لائیو شو میں بھی بات کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔